अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लाइफ इन द यूके टेस्ट की जो टेस्ट नंबर 6 है उसकी तैयारी करेंगे। मेरा नाम बिशारत हुसैन है, विजडम विरसा में इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ इन द यूके टेस्ट। टेस्ट नंबर 6, व्हाट डिड द रोमन्स इंट्रोड्यूस टू ब्रिटेन। रोमन्स ने यूके के अंदर किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया? न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, नए पौधे और जानवर, न्यू फूड एंड क्लॉथ, नए कपड़े, नई खुराक और कपड़े, न्यू मशीनरी, नई मशीनरी, या क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। इसमें से किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया? तो हम करते हैं न्यू प्लांट्स, नए पौधे और एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। जब ये करेक्ट होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, अगर रॉन्ग होगा तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वेयर यू कैन गेट हेल्प इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू पे अ वेट। वेट ये डॉक्टर, जो एनिमल डॉक्टर होता है या यानी पेट का, तो पेट के डॉक्टर को अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप किस से रब्ता करेंगे? वे यू कैन गेट हेल्प, कहाँ से आपको मदद मिल सकती है? फैमिली से, फ्रेंड से, योर वेट से या चैरिटी से? तो हम कहते हैं चैरिटीज। यस, करेक्ट। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव एज ए यूके सिटीजन। आपकी एज ए यूके सिटीजन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गोइंग टू बी लाइब्रेरी में जाना, लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, कीपिंग एन अलॉटमेंट, अपनी अलॉटमेंट को कीप रखना, गोइंग टू द सिनेमा और सिनेमा में जाना। हम कहते हैं अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। यस, ये करेक्ट है। What is the period after the Norman conquest up until 1485 called? जो नॉर्मन कॉन्केस्ट थे, उन जो फातेह 1485 वाले, until 1485, उनका कौन सा अरसा है या कौन सी उनकी एज है, किस पीरियड के अंदर वो आए थे, या उनको क्या, उस एज को क्या कह जाते हैं? What is the period after the Norman conquest up until 1485? जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट थे 1485 तक, उस एरिया को क्या कहा जाता है? द मिडल एजिस, द स्टोन एजिस, द ब्रॉन्जी एजिस या आयरन एजिस? हम कहते हैं ब्रॉन्जी। नो, द मिडल एजिस। द पीरियड आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट अप until about 1485 is called the Middle Ages or the medieval period. It was a time of almost constant war. तो इसको मिडिल एजेस कहते हैं। When did England win the World Cup? यूके ने या इंग्लैंड ने कब वर्ल्ड कप जीता था? 1974, 1962, 1970, 1966? 1966 में इन्होंने जीता था। What is the official name of country? यूके का ऑफिशियल नेम क्या है? United Kingdom, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Great Britain, the UK and Ireland? ये इसका करेक्ट नाम है, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Which party did Margaret Thatcher belong to? Margaret Thatcher किस पार्टी से बिलोंग करती है? कंजर्वेटिव से, UKIP से, लिबरल डेमोक्रेट्स या लेबर से? तो हम करते हैं कंजर्वेटिव से इसका ताल्लुक है, मार्गरेट थाचर का। Who ordered to write the book of common prayers? कॉमन जो दुआया बुक है वो who ordered to write, किसने हुक्म दिया था कि वो लिखी जाए? क्वींस मैरी ने, हेनरी 8 ने, हेनरी 7 ने, एडवर्ड 6 ने? तो हम करते हैं हेनरी 8। नो, एडवर्ड 6 ने ऑर्डर की थी दुआया जो बुक लिखने के लिए। What does the Turner Prize celebrate? Turner Prize किस चीज़ को मनाया जाता है? किस चीज़? What does the Turner Prize celebrate? वो क्या मनाते हैं? The best album, the contemporary art, the best song, the best play? हम कहते हैं best song, no, the contemporary art. Who was the first man that to be called the prime minister? कौन सा बंदा यूके का जिसको फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर कहा गया? क्लेमेंट एटली, मार्गरेट थाचर, विंस्टन चर्चिल या सर रॉबर्ट वालपोल? हम कहते हैं मार्गरेट थाचर। नहीं,
سر رابرٹ والپول جو تھا پہلا پرائم منسٹر تھا جس کو پرائم منسٹر کہا گیا 1721 سے لے کر 1742 تک. When did the BBC start the first radio broadcast? BBC نے برٹش براڈ کاسٹنگ نے کب اپنی براڈ کاسٹ نشریات کا آغاز کیا تھا؟ 1922 میں، 1903 میں، 1936 میں، 1928 میں. 1903 میں کرتے 1922 میں انہوں نے جو بی بی سی نے آغاز کیا تھا اپنی نشریات کا. Who won the wars of the roses? جو پھولوں کی جنگ ہے وہ کس نے جیتی تھی؟ دا ہاؤس آف لارڈز، دا ہاؤس آف لینکیسٹر، دا ہاؤس آف یارک، دا ہاؤس آف کامنس. ہم کہتے ہیں ہاؤس آف کامنس، نو، دا ہاؤس آف لینکیسٹر نے جو پھولوں کی جنگ تھی وہ جیتی تھی. When were the women given the right to vote at the same age as men? کس وقت عورتوں کو یہ حقوق دیے گئے کہ وہ ووٹ کر سکتی ہیں؟ کس ایج کس سیم ایج جس طرح مردوں کو ہے، سیم ایج کے مردوں کو وہ کب ان کو ووٹ کا حق دیا گیا؟ 1969 میں، 1957 میں، 1918 میں، 1928 میں. ہم کہتے ہیں 1928 میں ان کو عورتوں کو ووٹ کا حق دیا گیا. وومن were given the right to vote at the age of 21. جب 21 کی ہوں تو ان کو بھی سیم ہے جیسے مرد کا. تو جب مرد 21 سال کا ہوتا ہے اس کو بھی ووٹ کا رائٹ ہوتا ہے، تو عورتوں کو بھی 1928 میں یہ حق دیا گیا. What percentage of the total population lives in Wales? ویلز کے اندر پوری آبادی کا کتنا فیصد حصہ رہتا ہے؟ 3%، 1%، 5%، 8%. ہم کہتے ہیں 5%. Yes, correct. Where is the Millennium Stadium located? Millennium Stadium کہاں واقع ہے؟ کارڈف، لنڈن، مانچسٹر، ایڈنبرا، نو، کارڈف کے اندر. Who set up the first formal anti-slavery campaign? Anti-slavery غلامی کے خلاف کس نے سب سے پہلے اپنی فارمل جو شکایتیں درج کی تھی؟ دا کویکرز، دا کیولیئر، دا جیکوبیٹس، دا راؤنڈ ہیڈس. ہم کہتے ہیں راؤنڈ ہیڈس، نو، دا کویکرز. انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ان کے خلاف اینٹی سلیوری یعنی جو غلامی تھی اس کے خلاف پہلی مہم چلائی یا شکایت کی. When did the parliament begin developing into the institution it is now? جو اس وقت یہ ایک پارلیمنٹ انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، یہ کب ڈیولپنگ ہونا شروع ہوا؟ During the industrial revolution انقلاب کے وقت. During the middle ages کے وقت. During the iron age لوہے کی ایج کے وقت. During the bronzy age کانسی کے دور کے وقت. تو ہم کہتے ہیں کانسی کا دور، نو، ڈیورنگ دا مڈل ایجز. اس وقت انہوں نے اس کو ایز اے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. Who wrote the Lord of Rings? Lord of Rings کس نے لکھی؟ J.J.R. Tolkien، J.K. Rowling، Ian Fleming، چارلس ڈکنز. ہم کہتے ہیں چارلس ڈکن، نو، J.R.R. Tolkien. Who is the patron saint of Scotland? اسکاٹ لینڈ کا پیٹرن کون ہے؟ سینٹ ایڈریو، سینٹ ڈیوڈ، سینٹ جارج، سینٹ پیٹرک. ہم کہتے ہیں سینٹ ڈیوڈ، نو، سینٹ اینڈریو جو ہے وہ پیٹرن آف اسکاٹ لینڈ ہے. Who was the first Danish king? ڈینش جو پہلا بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ ولیم تھا، ہیروڈ تھا، یا نیتھ میک الپین، کانٹ الس کنوٹ. اس میں ہیروڈ، نو، یہ اس کا تھا فرسٹ ڈینش کنگ. یہ نام آپ خود ہی پڑھ لیں مجھے کنوت اینڈ کنوتے. What happens if an MP dies or resign? اگر ایم پی مر جائے یا ریزائن دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ بائی الیکشن از ہیلڈ، بائی الیکشن ہوتے ہیں. نیو جنرل الیکشن از ہیلڈ، نیو جنرل الیکشن ہیلڈ ہوتے ہیں، وہ کروائے جاتے ہیں. یا سم ون ٹیکس اوور، یا کوئی اور بندہ اس کی سیٹ کو لے لیتا ہے. یا دا کلوزسٹ ایم پی ول ہیو ٹو کور، جو اس کے نظیر جو قریب ترین ہوتا ہے ایم پی وہ اس کو کور کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بائی الیکشن. یس، تو بائی الیکشن ہوتے ہیں اگر کوئی ایم پی ریزائن کر جائے یا مر جائے. واٹ واز دا ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن آف دا برٹش امپائر؟ برٹش امپائر کی تقریباً کتنی آبادی ہے؟
کتنی آبادی تھی، جو برٹش امپائر تھا، جو سلطنت یو کے انڈر آتی تھی، اس کی کتنی آبادی تھی ایسٹیمیٹڈ؟ 400 ملین، 350 ملین، 300 ملین، 250 ملین. ہم کہتے ہیں 400 ملین. یس 400 ملین کریکٹ آنسر ہے. ہاؤ مینی ممبر اسٹیٹس ڈز دا کامن ویلتھ ہیو؟ کامن ویلتھ کے پاس کتنے ممبر ہیں؟ تو 53، 190، 27 اور 5. ہم کہتے ہیں 53. کامن ویلتھ کے پاس 57 کامن ویلتھ کے ممبر ہیں. When did English become the official language of documents؟ ڈاکومنٹس یا دفتری جیسے زبان کہتے ہیں، کب انگلش دفتری زبان بنی؟ 1502 میں، 1400 میں، 1451 میں یا 1554 میں؟ ہم کہتے ہیں 1400 میں یہ انگلش جو دفتری زبان بنی تھی. فنش ٹیسٹ 29% اگین فیل ایز یوزل. سو 18 پاس کرنے ہیں 24 میں سے. بار بار پریکٹس کریں. ہم یہاں پہ پاس ہونے نہیں، ابھی میں آیا تھا آپ کو سمجھانے آیا تھا اس کے کیا مطلب ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کا ڈر دور ہو جائے، آپ کو انگلش کی کچھ سمجھ آ جائے، فکرے کس طرح اس کو کرنا، اس کا جواب کیا ہے. تو کچھ چیزیں رٹا لگا لیں اور کچھ تو آپ کو بار بار پریکٹس کریں گے. اگر آپ ان کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ 80% چانس ہے آپ پاس ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہمت نہیں ہارنی، پریکٹس کرنی ہے. Thank you for watching. Stay tuned till next video. Thank you. Bye.